أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. الحمد لله. أنك لا هرا لا ألا شو هرا دي أم ألا كان دمه ألا كان سطرة. An bɛ tarata la janvier kalo tile 25 san 2022 inshallah. Alhamdulillah, ɲininkali dɔ bilala groupe kan. Je pense que a kɛla kunu de. Voilà. Soit kunu ou bien kunu nasin. A ɲininkali a bilala groupe kan. Ɲininkali in kɛla an balimakɛ dɔ de fɛ. Mais o wagati y'a sɔrɔ a ma ajouté groupe kan fɔlɔ. N bɔla ka min ka numéro ajouté groupe kan bi. Voilà, numéro ajouté la bi ka bɔ Côte d'Ivoire. Ɲininkali in kɛla n y'a ta k'a bila groupe kan, o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ma ajouté groupe kan. Mais a bilala groupe kan, a ladɔnniyala la fana k'a fɔ ko a ka ɲininkali a tala ka bila an ka groupe kan, mais o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ma ajouté, bi de a ajouté la. Min na n y'a bila, a ye ɲininkali in kɛ n na de façon privée. A mago tun bɛ a jaabi de la, mais n y'a ye ɲininkali in jaabi a bɛ se ka nafa se aw ma, maa o maa bɛ groupe in kan. Parce que diinɛ ye foroba de ye, diinɛ tɛ jɔngani ye, diinɛ ye foroba de ye. Donc o kɔnɔna na fɛn dɔ bɛ yen n'i y'a jaabi fɔ dɔ ye a b'o nafa cogo min na, n'i fana y'a jaabi fɔ maa wɛrɛ ye bɛɛ dama ka kan la quoi, foroba fɛn de don. Donc a ka ɲininkali la, a ye ɲininkali in kɛ tɔnɔko kibaruya de kan, tɔnɔ. Comme silamɛya tɛ diɲɛ n'a ye mɔgɔ ka tɔnɔ jugu sɔrɔ, intérêt usuraire n'o ye riba ye, ka tɔnɔ sɔrɔ sira kan, sira min ni diinɛ tɛ diɲɛ ni a ye. A y'a faamuya. Jago bɛ yen, o ye tiɲɛ ye, mais wari dɔw bɛ yen n'i y'olu sɔrɔ cogo modèle dɔ la, diinɛ sira kan a ko ninnu jɛlen tɛ, n'est-ce pas? A ye ɲininkali kɛ sisan, i kan ka taa yɔrɔ dɔ la, i bɛ dugu dɔ la exemple, masali de don, i bɛ dugu dɔ la, i bɛ fɛ ka bɔ o dugu in na ka taa dugu wɛrɛ la, n'est-ce pas? I bɛ dugu dɔ la, i bɔla o dugu in na i bɛ fɛ ka taa dugu wɛrɛ la, i bɔla dugu min na dɔ ye wari dɔ d'i ma o dugu in na yen, k'i bɛ ka taa ale dugu min na n'i taara se yen n bɛ nin wari hakɛ in d'i ma n'i taara se yen, karisa bɛ yen a bɛ nin yɔrɔ in na k'a ka adresse d'i ma n'i taara se i bɛ wari in d'a ma. Est-ce que a faamu? Exemple de don. I bɔla dugu min na dɔ ye wari dɔ d'i ma k'i bɛ ka taa ale dugu min na sisan, n'i sela yen ale ka mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka k'a balima don, a bɛ se ka k'a teri don, walima a bɛ se ka kɛ a woloba ou bien a wolofa, a ye 40,000 ta k'o d'i ma. A bɛ se ka kɛ a bɛɛ yɛrɛ bɛ bɔ dugu kelen yɛrɛ, mais a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ tunga na, n'est-ce pas? A bɛɛ bɛ bɔ dugu kelen, exemple quoi, mais a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ tunga na dugu dɔ la. Donc i y'i sara i balimakɛ la k'a fɔ n bɛ fɛ ka taa an ka dugu la, comme a bɛɛ bɛ bɔ dugu kelen, mais a bɛɛ fana taara ɲɔgɔn sɔrɔ tunga na dugu kelen fana na. Donc i taatɔ a ye wari d'i ma, taa i bɛ taa nin di n somɔgɔw ma, ou bien taa i bɛ taa nin di n ba ma, ou bien taa i bɛ taa nin di n fa ma, ou bien o n'a ɲɔgɔn na. Donc a ye 40,000 ta k'o di i ma, a danbe la parce que aw bɛ ɲɔgɔn kan, a bɛ jogo dɔn, a b'a dɔn ni wari in dila i ma i tɛna wari in hanamu, i tɛna a tiɲɛ quoi. A ye wari in ta k'a di e ma, e tagatɔ sisan a ye wari in d'i ma k'i ka taa di a somɔgɔw de ma, mais e ye wari in ta ka fɛn dɔ san n'a ye, o kɔrɔ ka sanni kɛ ni wari in ye. Est-ce que a faamu? Ka sanni kɛ ni wari in ye a ka fɔcogo la quoi, a y'a fɔ cogo min n bɛ k'a fɔ ten, mais n bɛ ka exemple di a la pour que exemple de bɛ i permettre i ka ko yɛrɛ faamu ka ɲɛ kosɛbɛ. Est-ce que a faamu? Sinon ale y'a ta di cogo min a y'a lamɛn ka ban, mais ale b'a ta fɔ cogo min ani ne bɛ n ta fɔ cogo min na normalement a man kan tɛ ka fɔ fɔcogo kelen, n'est-ce pas? O ye dɔnni niveau ye, ne kan ka amplifier cogoya dɔ la ani ka a yɛlɛma yɛlɛma cogoya wɛrɛ la k'a sɔrɔ n ma bɔ a yɛrɛ ka hakilina kɔnɔ. O yɛlɛmani ninnu ani n bɛ min fara fara kan o de b'aw permettre ka ko in yɛrɛ c'est à dire pour bien apercevoir
ka se k'a dɔn a kan ka bila minɛ min kɔnɔ o de bɛna ni détail ninnu ye jaabi yɛrɛ y'o de ye parce que i bɛ taa sɔrɔ ɲininkali ka surun mɛ jaabi bɛ jɛya c'est normal parce que jaabi ninnu kɔnɔ i bɛ détail minnu di ani exemple minnu di o de y'o danfara ye donc a ye wari in ta a kan ka taa ni wari in ye ka taa di i n'a fɔ a fɔlɔ ale ye cogo min na 40,000 minɛ i ka taa di karisa ma bon ale ye sigi ka jateminɛ de kɛ sisan ale bɛ dugu min na a m'a fɔ k'a ye sanni kɛ o dugu la dɛ mais a ko k'ale ye wari in kɛ ka sanni de kɛ n'i ye wari in kɛ ka sanni kɛ n'est-ce pas i ye 40,000 in ta i y'a kɛ ka fɛn dɔ san fɛn min n'i y'a san ni 40,000 ye i bɛ se ka taa fɛn in feere 100,000 ou bien 100,000 ni 40,000 donc ce qui fait i bɛna tɔnɔ sɔrɔ fɛngɛ in na donc an k'a kɛ sisan wari dila ma dugu min na ale y'a ye nin fɛn in n'i ye nin san nin dugu in na yan n'i ye nin san nin dugu in na yan n'i taara ka taa feere ale bɛ ka taa dugu min yɛrɛ la ka taa feere yen fɛn fɛn ye 30,000 40,000 walima 100,000 tɔnɔ ale b'o sɔrɔ donc maintenant est ce que silamɛya b'a daga a ye wari in dilen kɔfɛ a ma k'a sɔrɔ a ni cɛ dun ma bɛn a la dɛ a ni cɛ ma bɛn a la ko n ye wari in d'i ma i ka fɛn dɔ san i ka t'o feere i ka taa a dan ye dɔrɔn 40,000 ka se n somɔgɔw ma a ni cɛ ma bɛn o la a ni cɛ bɛnna min na dɔrɔn waritigi wari minɛ i ka taa di karisa ma bon ale yɛrɛ de ye sanni kɛ ni wari in ye ka 40,000 in ta ka fɛn dɔ san n'a ye bon a dun b'a dɔn tigitigi a bɛ ka fɛn min san yan'a bɛ se wari in diyɔrɔ la ale b'a ka feere kɛ k'a ka tɔnɔ sɔrɔ wa cɛ fana ka wari 40,000 o bɛ di a diyɔrɔ la foyi t'a jɛ ko yala o bɛɛ n'a ta est ce que silamɛya bɛ jɛ ni o ye wa o ye tɔnɔ min ye o ye riba de ye wa ou bien o ye tɔnɔ jugu de ye wa ou bien silamɛya b'a daga je pense que ɲininkali in ça a été reformulé a reformulé la k'a bila sisan a bɛ se ka faamu ka ɲɛ net n'est-ce pas parce que an y'a ta sisan ka bɔ ɲininkali la k'a bila c'est à dire comme si a k'a bɛ kan ka kɛ yɛrɛ yɛrɛ a y'a faamu donc silamɛya bɛ min ɲini premièrement la première des choses est que i tɛ se ka wari utiliser contexte kɔnɔ contexte min ni waritigi ma jɛ ni a ye est ce que a faamu yɔrɔ damadamani de bɛ yen yɔrɔ mun na ni exception bɛ se ka kɛ yen dɔɔni par exemple yatimɛdenw ka wari n'a b'i bolo o b'a sɔrɔ o ma kɔrɔ o ti kodɔn o ti kodɔn bon e de bɛ se ka intention ta k'a fɔ comme denmisɛnninw de don yatimɛw de don o ma kɔrɔ jɔ ni n ye u ka wari kɛ ka nin kɛ a bɛ se k'u ka wari bugun mais o la hali o la i tɛ ka tɔnɔ ɲini k'a don i yɛrɛ kunna mais i bɛ k'a essayer k'u ka wari de bugun ou bien k'u ka wari gérer de telle sorte que wari in kana tiɲɛ ou bien de telle sorte que dɔ bɛ se ka fara wari in montant kan cogo min est ce que a faamu mais n'a sɔrɔ i bɛ k'u ka wari utiliser pour que ka tɔnɔ don i yɛrɛ kun an b'o to entre parenthèse n tɛ fɛ ka don détail kɔnɔ pour que an kana na sara fara kojugu a y'a faamu d'accord donc wari dila o dicogo la wari minɛ ka taa di karisa ma donc n ye min fɔ première des choses silamɛya ti a daga a ye nin yɔrɔ in na yan a k'a fɔ k'a bɛ wari in ta k'a bɛ taa fɛn san n'a ye parce que mun na ani waritigi ma bɛn a kan o ma bɛn a kan wari dila ma de t'a di mais wari ma d'a ma a kɛ jagokun ye parce que n'i y'a kɛ o ye nin yɔrɔ in na bɛɛ a kɛra jagokun de parce que i y'a ka 40,000 ta ka sanni kɛ n'a ye i ye sanni min kɛ i taara fɛn feere 100,000 donc i ye 40,000 i y'o ta k'o di a ko a ka di yɔrɔ min maintenant 60,000 tɔ i yɛrɛ y'o bila i poche kɔnɔ k'o y'i ta ye o t'i ta ye dɛ o tɛ se ka k'i ta yɛrɛ ye o 60,000 o bɛ kɛ e ta ye e y'o bɔ min i y'a bɔ min a cunna de wa ou bien i y'a dabali i bɛn'a fɔ k'i y'a sɔrɔ a ka wari la i y'a sɔrɔ a ka wari la kuma bɛ yen de est ce que a ye wari d'i ma o de kama a ma d'i ma o kama o i yɛrɛ tun bɛ se ka to farati yɛrɛ la i bɛ wari 40,000 ta k'o don fɛn dɔ la a fɛn in bɛna tiɲɛ cɛ ka wari tɛ se a se yɔrɔ la parce que n'i y'a ye k'a bɛnna e kan a dɔ la i sigila a kɔrɔ de n'i ma sigi a kɔrɔ a tɛ bɛn e kan o n'i y'a mɛn k'a ka wari tiɲɛna i bolo parce que i y'a don tiɲɛni de fɛ nin ye heureusement a ma tiɲɛ i bolo i ye sanni kɛ i taara feere k'a ka wari di k'i ka tɔnɔ ta heureusement maintenant an k'a kɛ sisan n'a kun sɔrɔla wari tiɲɛna i bolo e tun b'a kɛ cogo di il faut peser les deux côtés n'a kun sɔrɔla wari tiɲɛna i bolo sisan k'i y'a ka 40,000 kɛ ka sanni kɛ feerefɛn in o sonyɛna walima o tiɲɛna e tun bɛna mun fɔ a ye e tun bɛna min fɔ i tun ye wari di ne ma ne y'a ye n bɛ se ka dɔ sɔrɔ i ka wari la n y'a kɛ ka fɛn dɔ san n y'a kɛ tan n y'a kɛ tan n y'a kɛ tan
Même si tu donnes 1000 explications, al ni explication bakelen de dit, ça ne garantit pas ici ta justice. Est-ce qu'il y a femme? Ça ne justifie pas ici ta justice. Ote a justifié, hein, qu'il faut vraiment y mal ladré, ote ko justifier bele quoi. Parce que war ma di mo kama. Donc femme be senga nan tigeli ya nyonche, silamɛ la, mumini dama nyonche, ala be an interdit ou la, c'est-à-dire ka ladilikan di an ma, an ka yɛrɛ kɔlɔsi danaya ka to an ni ɲɔgɔn cɛ danaya k'a dɔn k'a fɔ ni dala karisa la n'i ye nin wari hakɛ in d'a ma k'a ka don wo min na dɔrɔmɛ kelen a t'a cɛ a b'a bɛɛ don ye. Donc ni danaya sabatila o de bɛ aw cɛ baara o de bɛ c'est-à-dire a tɔ bɛ fanga sɔrɔ. Mais ni danaya tɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn n'a k'i ma ko nin bɛ don wo min na ni 1000 don i bɛ taa sɔrɔ 400 de kan ka don a tɔ 600 a b'a bɛɛ dun. Ou bien n'a k'i ma ko nin ko in kan ka bɛn 2000 i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi 2000 tɛ 1000 ni 200 don a bɛ fɛ ka 800 tɔw k'a ŋanama. N'o bɛ est ce que aw mumini dama n'a k'aw bɛ baara kɛ a bɛ se ka baara kɛ wa? A tɛ se ka da ɲɔgɔn na ka baara kɛ. Donc o de la ala ye kangari de da anw ye n'an ye kuranɛ dayɛlɛ suran 16 aya 90 a bɛ faamu kuranɛ suran 16 aya 90 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko inna allaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. ala ko ni yɔrɔ in na ale bɛ anw yamaruya ni fɛn 3 ye ka tila ka anw fatani ka bɔ fɛn 3 la. Est-ce qu'il y a femme? Ale ala a b'anw yamaruya ni fɛn 3 ye ani ka tila ka anw bali ka bɔ fɛn 3 la. A b'anw yamaruya ni fɛn 3 fɔlɔ jumɛn ye? O kɔrɔ a b'anw bila fɛn 3 fɔlɔ jumɛn na yan ni yɔrɔ in na? A ko de ya'muru bil 'adl k'ale bɛ anw yamaruya ni laadiriya de. C'est-à-dire que mumin i ka mumina kana kɛ dabara ye quoi. N'est-ce pas? Ni ko dabara a y'a fɔcogo faamu. Dɔgɔyama tɛ nka a bɛ kan ka fɔ contexte min kɔnɔ ka da de kɛ k'i ka muminiya kɛ o de t'a ye minɛ. N'i kumana a fɔ ɔhɔ nin kɔni nin ye mumini nka n'a sera baara wagati ma i t'i ye o fana o tɛ se ka k'a ye o e yɛrɛ b'o dɔn dabara tɛ. N'a fɔla i da ka di nka ni baara wagati sera e da bɛ min fɔ ani e bɛ min kɛ olu tɛ kelen ye. Mais e bolo ko e na se ka nɛdumaya sɔrɔ ka tila ka nɛdumaya sɔrɔ kalon kan ka tila ka mɔgɔw ka danaya fana sɔrɔ kalon kan o tɛ se ka kɛ o. I nɛ kɔni y'i ta ye nka mɔgɔw dusukun t'i ta ye dɛ. I bɛ se k'u lada i yɛrɛ la ni kuma ye mais est ce que o dusukun bɛ sɔn i ye wa o t'e bolo o b'olu de bolo sa. Donc i bɛ taa sɔrɔ o tigɛlen de la ka taa sɔrɔ i bɛ k'u la convainc ni da ye da tɛ kɛwale i kɛcogoya dɛ o de bɛ se ka mɔgɔw convainc ka tɛmɛ kuma kan. Donc ala ko ale b'anw yamaruya ni laadiriya de ye. An bɛ tɛmɛ fɔlɔ n b'a tɔ 5 di aw ma ka sɔrɔ ka segin ka na laadiriya in nɔfɛ. A y'a faamu? O kɔfɛ ala ko n'a y'an yamaruya ni laadiriya ye a bɛ tila k'an yamaruya bil ihsan ni ɲumanya kɛli ye ka ɲumanw kɛ an ka ɲumanya kɛ. Est ce que y'a faamu? An ka ɲumanya kɛ ale b'aw yamaruya o fana na. N'o fana bɔla yen wa ita'i zil qurba ani an masurunya mɔgɔw nin na o bɛ se ka tali kɛ fɛn damadamani kan. I masurunya mɔgɔ bɛ se ka tali kɛ i sigiɲɔgɔn kan. Est ce que y'a faamu? I masurunya mɔgɔ fana bɛ se ka tali kɛ a tɔgɔ di i balimasuru kan. I balimaw. Est ce que y'a faamu? I balimaw walima i sigiɲɔgɔnw walima maa minnu ka surun i la kuma kɔrɔ o de ye minnu ka surun i la a dɔ la a bɛ se ka kɛ baaraɲɔgɔn ye ainsi de suite i ni minnu ni vraiment a ka surun ɲɔgɔn na. N'est-ce pas? Donc ala ko ɲumanya kɛli olu ye ou bien k'i janto olu ka hakɛ la ale ala bɛ anw yamaruya ni o ye. Est ce que y'a faamu? Donc o bɛ n'a fɔ i n'i sigiɲɔgɔn i k'i jija hɛrɛ kunkurunin o ka tɛmɛ i n'i sigiɲɔgɔn cɛ o ka fisa tɔɔrɔ kunkurunin o ka tɛmɛ i n'i sigiɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ n'est-ce pas? Ou bien i n'i baaraɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ kunkurunin o ka tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ o ka fisa tɔɔrɔ kunkurunin ka tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'est-ce pas? Donc nin kɔrɔ ye n'an k'an bɛ nin fɔ a ka jan kojugu o kɔrɔ ye dɔrɔn mɔgɔ min ka surun i la i jija n'i ka hɛrɛ ma se a ma kɔni c'est la moindre des choses n'i ka hɛrɛ ma se a ma wa fo ka t'i taa lahara n'i ka muminiya tɛ da ye fo lahara kɔni kana sɔn i ka action foyi ka yira walima i ka acte foyi ka yira ko nin acte in de kɛra sababu ye ka i sigiɲɔgɔn tɔɲɔ walima nin acte in de kɛra sababu ye k'i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ walima nin acte in de kɛra sababu ye k'i baaraɲɔgɔn tɔɔrɔ ou bien ka don a gasi la n'est-ce pas? Ne ko ye mumini ye k'i jija sa
mankan min bɛ kɛ i fɛ yen i jija a kana i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ a kana tɔɲɔ la moindre des choses nin ye i ma se ka dɔ k'a ye dɛ nka i ta kana s'a ma kɔni donc a ka to ten i ka ala deli fo ka taa lahara sesa n'a ma ko k'i la i kana ko k'a la c'est ce qui est recherché la moindre des choses i man kan tɛ ka tɛmɛ min i man kan tɛ ka jigin min duguma pepewu dɛ o de i ka foyi kana s'a ma mais n'i k'i bɛ jigin o duguma mun de bɛna kɛ i tɛna foyi k'a ye mais fana i ka tɔɔrɔ bɛna s'a ma donc i k'a dɔn o ye ala sɔsɔ wale dɔ ye ala sɔsɔ wale min bɛ se ka kɔlɔlɔ s'i ma ala fɛ yen hali adamadenw fana fɛ yen n'est-ce pas donc min ɲinina ala fɛ nin y'o de i n'i sigiɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ n'i sera ka hɛrɛ kɛ min ye a fɔla a banna o kɔrɔ ye i ka juru de bɛ to a la mais n'i ma se ka hɛrɛ k'a ye la moindre des choses la moyenne c'est à dire que kana to i ka foyi ka s'a ma hali n'i ma se ka fɛn k'a ye n'est-ce pas kana to i ka foyi ka s'a ma n'i bɔla o kadira kɔnɔ e ma se ka foyi k'a ye mais i tilala k'i jija i ka tɔɔrɔ bɛ ka s'a ma a kɛla tɔɔrɔ suguya o suguya i ka buganw de don ou bien i yɛrɛbakun de don peu importe i ka tɔɔrɔ kana s'a ma fiyewu walima i ka maradenw o bɛ mankankolon ci o b'a tɔɔrɔ o b'a tɔɲɔ donc dis-toi que vraiment tu auras affaire avec Dieu ça on ne doute même pas de ça ko b'i ni ala cɛ i yɛrɛ kan k'o dɔn n'a ma juru sara i la yan diɲɛna lahara juru bɛ sara i la ça c'est clair c'est bon an bɛ se ka tɛmɛ donc ala ko ale b'an yamaruya ni nin fɛn saba ye nin yɔrɔ in na yan o kɔfɛ dun ale ala b'an fatani k'an bali ka bɔ fɛn saba wɛrɛ la est ce que a faamu a fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye anil fahsha'i o ye i n'a fɔ tiɲɛni ko turpitude ko bɛnbaliw ani ko kuntanw ko preparaw ko sugudɔnbaliw ko min tɛ danbeko ye voilà donc turpitude a bɛ se ka tali kɛ o bɛ kan fahsha ye ala k'o kɔfɛ wal munkar presque a bɛɛ kelen ani ko kɔnlenw ko minnu bɛ yen ni adamadenya tɛ sɔn a ma ko minnu bɛ yen ni diinɛ tɛ sɔn a ma e ka ye k'o kɛ k'e ye mumini danbentankow ko preparaw ko sugudɔnbaliw a bɛ se ka tali kɛ nin bɛɛ kan n'est-ce pas walibagayi ani fana k'i ɲɔrɔ k'i kɛ mɔgɔw kan kalo kan a fɔ o ma ko rébellion être rebelle ka mɔgɔw bololafɛnw minɛ ou bien ka sira da mɔgɔw ɲɛ k'u kun ci ou bien ka tɔɔrɔ ta ka se mɔgɔw ma diyagoya ka a tɔgɔ de i ka tɔnɔ ɲini o sira kan ou bien k'i ɲɔrɔki k'i futinɛ ka kɛ mɔgɔw kan kalo kan donc ala ko nin bɛɛ de ka dabila n'i ye nin ta k'an lajɛ i b'a dɔn ko silamɛya tɛ rebelle diinɛ ye parce que ala bɛ ka mɔgɔw an bali ka bɔ rébellion ma yan an kana kɛ rebelle ye rebelle kɔrɔ ye min ye ne hakili la mɔgɔ caman b'a kɔrɔ dɔn o bɛ n'a fɔ mɔgɔ ɲɛrɛkelen ye kalo kan n'est-ce pas kalo kan ka mɔgɔw tɔɲɔ ka mɔgɔw bolofɛn taraki ou bien ka walejugu ta ka tɔɔrɔ ta ka se mɔgɔ ma parce que i kɔgɔlen don parce que i bɛ se bugɔli la mɔgɔ tɛ se la parce que i bɛ karate la ainsi de suite n'est-ce pas donc ka dan sigi i ka ko la pepewu kuma yɛrɛ kɔrɔ de ye i ta ti min ye dɔrɔn i yɛrɛ bɔ yen n'est-ce pas donc nin ye fɛn saba ye ala ko an ka min kɛ ani fɛn saba wɛrɛ a ko an ka min to yen donc maintenant a ko an ka min kɛ n'o ye amuru ye an bɛna n'o fɔlɔ ye o ye adulu de ladiriya donc an ka ɲininkali bɛna a yɛrɛ sɔrɔ o de kɔnɔ n'o ye ladiriya ye o ladiriya in de kɔnɔ o ladiriya in tɛ se k'i permettre cogoya si la i ka cɛ ka wari ta cɛ ko i ka taa wari di a somɔgɔw de ma walima i ka taa wari di karisa ma e ka cɛ ka wari ta k'i bɛ jago kɛ n'a ye ka tɔnɔ sɔrɔ o ladiriya in o b'i bali o la quoi parce que i b'a dɔn i ma bila o la n'i faratila n'a ka wari tiɲɛna i bolo kuma t'i da tu n'as pas de preuve donc la meilleure des choses n'i ma ɲɛ a kɛli kɔ c'est après consultation ou bien après accord du propriétaire de l'argent mɔgɔ min ta ye wari ye fo o de ka diɲɛ d'i ma fɔlɔ i n'a ka ɲɔgɔn consulter hali n'a sɔrɔ i y'a dɔn nin wari in a tɛna tiɲɛ donc yanni i b'a dun i kun fɛ ou bien yanni i b'a don fɛn in na i kun fɛ i bɛ mun kɛ i bɛ a tigi informer de cɛ i ko n ka taa wari di somɔgɔw ma 40,000 don nka n ɲɛ b'a la an bɛ se ka wari in an bɛ se ka a exploiter cogoya dɔ la a b'i ɲininka cogoya jumɛn na i b'a ɲɛfɔ a ye a b'a fɔ yanni an ka wari in ta warimugu in ta ka taa n bɛ fɛ ka fɛn in san 40,000 ni n y'a san 40,000 ni n taara CNC yɔrɔ la n b'a feere o b'a sɔrɔ a sɔngɔ ka gɛlɛn o yɔrɔ la donc an b'a feere 100,000 donc 70,000 min bɛ sɔrɔ n bɛ fɛ k'o 70,000 ta c'est à lui de voir n'a ko i ma n bɛ jɛn n'a ye donc i bɛ se ka kɛ i b'a 70,000 bɛɛ ta hali ni wari sɔrɔ a kan min ka ca 70,000 ye ale ka côté kɔni na problème tɛ yen parce que i y'a informé donc a bɛ se k'a fɔ ne tɛ jɛn n'a ye parce que n'i faratila ni wari nana tiɲɛ wari wɛrɛ tɛ ne bolo
a fɔla de ko n fa man kɛnɛ ou bien a fɔla de ko dɔ bɛ yen donc ni accident ye wari in sɔrɔ déjà problème bɛna kɛ donc min ka di n ye direct kɛ ni wari in ye ka taa di n'o fana fɔla i ye i kan ka min kɛ yɛrɛ b'o dɔn i bɛ taa ni wari de ye n'est-ce pas ou bien a bɛ se k'a fɔ n bɛ jɛn n'a ye mais i kelen bɛ 60,000 min ta o tɛ se ka kɛ parce que ne fana ta ye wari ye donc n'a ma ɲɛ n'i ye 60,000 sɔrɔ tɔnɔ 20,000 bɛ kɛ ne ta ye 40,000 bɛ kɛ ta ye donc i bɛ taa 40,000 i bɛ t'o di n'est-ce pas 40,000 i bɛ t'o di i ye tɔnɔ 60,000 min sɔrɔ an b'o tila e ye 40,000 ne 20,000 donc o bɛ i n'a fɔ aw donna jago de kɔnɔ sisan mais k'i sin k'i den i kɔrɔ ten dɔrɔn ka cɛ ka 40,000 bɛɛ ta ka sanni kɛ n'o ye ka 60,000 tɔnɔ sɔrɔ cɛ ka wari la a t'a kalama o tɛ janfa ye n'o ye janfa ye n'o tɛ janfa ye o tɛ kalo ye o na kɛ kalo ye n'o yɛrɛ tɛ kalo ye o tɛ sonyɛni ye donc ni k'i b'a kɔrɔ fɔ fɔcogo o fɔcogo la nin yɔrɔ in na yan sonyɛni o terme c'est trop dit n'est-ce pas parce que yan a ka intention tɛ sonyɛni ye yan l'intention compte beaucoup min ye wari in bayɛlɛma a m'a dabɔ sonyɛni kama yan kɔni a m'a dabɔ kama n'a tun bɛ fɛ ka sonyɛni de kɛ cɛ ka 40,000 tun tɛ perepewu a tun b'a sonyɛ de mais n b'a san k'a bayɛlɛma sonyɛni non n'est-ce pas soit namara ou bien janfa a bɛ se ka tali kɛ o dɔ kan n'est-ce pas donc n'a ɲɛ dɔnna sisan a bɛ se ka taa sɔrɔ ni action in a y'i sɔrɔ ka ban donc i y'a dɔn nin kɔni tɛ ɲininkali tɛ ka ɲininkali ye bilen nin ye a bɛ bɛɛ de intéressé wari ka tɔnɔ ta wari kan o kɔrɔ ye ka intérêt ta wari nafolo kan ka tɔnɔ ta mɔgɔw kun ka taa sɔrɔ a t'a kalama est-ce que a faamu donc k'a ka comment dirais-je c'est comme k'a exploiter ou bien k'a bololafɛn exploiter ka tɔnɔ bɔ a kun ka taa sɔrɔ a t'a kalama n'est-ce pas donc ni nin kɛla nin cogoya la wari min bɛ yen n'i ye tɔnɔ min sɔrɔ a la i kelen ta tɛ dɛ c'est pas trop tard i bɛ waritigi de wele n'a sɔrɔ a ka y'i sɔrɔ ka ban i y'a ka 40,000 kɛ ka fɛn san i taara feere i ye 60,000 tɔnɔ sɔrɔ donc bien vrai que i ye 40,000 di a diyɔrɔ la mais a ma ban 40,000 wolola i bolo de est-ce que a faamu 40,000 c'est comme mɔgɔ ye saga d'i ma saga kɔnɔma d'i ma taa i ka taa saga in di n somɔgɔw ma saga kɔnɔma don est-ce que a faamu i taatɔ sara la saga jiginn'i bolo n'a jiginn'i bolo dun den ye e de ta don wa i ta tɛ ou bien a ye saga d'i ma a t'a dɔn saga yɛrɛ kɔnɔma don an k'a kɛ a t'a dɔn saga kɔnɔma don mais sara la saga taara jigin i bolo parce que i mɛnna yanni i ka se donc est ce que sagaden min n'i y'o sɔrɔ e de ta don wa ou bien waritigi sagatigi de ta don e tɛ n'a fɔ komi a kun t'a kalama ko saga kɔnɔma don k'o b'a kɛ e ta don ça n'a rien à voir hali n'a kun t'a kalama mais a kɔni bɔla ale de ka saga la donc 60,000 in i y'o min sɔrɔ tɔnɔ na 40,000 na hali ni a ma bɔ a kalama mais a kɔni bɔla a ka wari la n'est-ce pas donc il te faut des explications i b'a tigi de wele i b'a ɲɛfɔ a ye i ye 40,000 di mais o don kama n ye sanni kɛ n'a ye nin de sɔrɔla an b'a kɛ cogo di an b'a kɛ cogo di donc n'a bɛ dilan cogo min na o de bɛ ɲɛɲini sisan n'est-ce pas donc j'espère que a ka ɲininkali jaabi la donc mais nin ɲininkali in kɛrɛfɛ c'est très important la question elle est très importante ɲininkali in nafa ka bon kosɛbɛ mun na parce que a bɛ tali kɛ fɛn caman kan en même temps a bɛ tali kɛ fɛn caman kan an y'a qualité fɔlɔ fɔ sisan o de ye ka wari ta cɛ ka nin ye min ye wari di ko ka taa di mais a bɛ se ka taa sɔrɔ a tigi ye wari di ko a mara a ye wari di ma k'i ka mara mais a ma jago ko kuma f'i ye a ma f'i ye k'ale ka wari utiliser a ko k'i ka mara de n'a mako sera ma a bɛna ta bon o maralen b'i bolo i y'a ka wari ta k'a kɛ ka sanni kɛ k'i b'i tɛgɛ yɛlɛma n'a ye i b'i tɛgɛ yɛlɛma n'a ye tɛgɛ yɛlɛma in kɔnɔ fɛn caman de b'a kɔnɔ i bɛ se ka bin komi i bɛ se ka wuli c'est pas sûr garanti t'a la i yɛrɛ bɛ se ka farati k'a ka wari ta 50,000 a kɛ bɛ ka kalifa don i la k'i b'i tɛgɛ yɛlɛma n'a ye i bɛ sanni kɛ n'a ye 50,000 i ye fɛn min sanni wari in ye 50,000 a bɛna se niveau la fɛn bɛna chuter a bɛna na 2,000 i bɛna mun kɛ e tɛna se k'a fɔ cɛ ye k'a ye 50,000 min di ko 50,000 banna ka tɔ to 2,000 3,000 tɔ taara min donc ce qui fait i y'a ka wari de ta ka sanni kɛ i ye fɛn min san i ko i bɛna feere a fɔli ye ko 2,000 parce que a benna i bɛna mun fɔ donc c'est fini quoi c'est comme si i y'a ka 3,000 i y'a dun n'est-ce pas donc pour que o cas kan'i sɔrɔ il faut min dilen ma min kama kɛ o ye quoi c'est tout n'i ma ɲɛ k'i ta kɛ o ye il faut informer la moindre des choses il faut informer est-ce que y'a faamu donc o b'o cogoya kelen fana na an bɛna exemple filanan ta ka n'an tilala o yɔrɔ la ka kuma kun cɛ ni wali nafolo bɛ kalifa maa min na walima jama ka wari bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di maa min ma exemple n'est-ce pas exemple an bɛna exemple min da nin kan ka sɔrɔ ka se o niveau la avant dernier exemple o ye jumɛn ye o ye par exemple wari dila i ma k'i ka taa sanni kɛ sisan
wari dila i ma k'i ka taa sanni kɛ ale ka ɲininkali na an tilala o la mais ɲininkali in kɛrɛfɛ ɲininkali wɛrɛ minnu bɛ des questions voisines an b'a essayer k'olu question ninnu ta et les traiter ensemble o la n'o kɛla i t'a sɔrɔ a selege ninnu bɛɛ bɛ traiter en même temps parce que a ko ninnu bɔlen don ɲɔgɔn fɛ ka taa sɔrɔ kelenw tɛ n'est-ce pas fɔlɔfɔlɔ ta o y'a ka ɲininkali ye ka wari ta k'a kɛ jagokun ye ka taa sɔrɔ a tigi ma jɛn n'a ye n'est-ce pas an tilala o la mais filanan sisan a tigi ye wari de bɔ k'a d'i ma taa sugu la nin fɛn sinama in o b'a feere 2000 n'est-ce pas taa sugu la nin fɛn sinama in bɛ yen i bɛ taa san o b'a feere ma 2000 donc ale yɛrɛ b'o prix dɔn 2000 don maintenant a nana wari in ta k'a d'i ma taa sanni kɛ est ce que y'a faamu e taalen se sisan cɛ k'i ma ka comme fɛn bɛ feere 2000 de don mais comme e de don n'est-ce pas comme e don ale bɛ 200 bɔ a la k'a feere ma 1800 a lamɛn ka ɲɛ cɛ ye wari d'i ma hɔn wari minɛ ka taa sanni kɛ sugu la i ye wari minɛ i tagala mais ça tombe bien i taara bɛn maa min ma o ye dɔnbaa dɔ ye ou bien i ka client n'est-ce pas a ye wari minɛ i ye wari in di i ko joli a ko 2000 parce que ni cɛ bɛnna o la ko sanni bɛ kɛ 2000 mais e kama ale tɛna feere e ma 2000 ale bɛna feere ma 1800 o ye e kama ye n'est-ce pas mais waritigi dun bolo sanni in bɛ kɛ 2000 de fɛn in dun fana da 2000 de kan ka k'a ye mais i nana cɛ k'i ma comme e de don ale b'a d'i ma 1800 200 tɔ o bɛ bin e kama donc il y a une autre question 200 in jɔn ta don e wa waritigi n'i ko waritigi ta don i n'a fɔ mais ni waritigi yɛrɛ tun taara sanni kɛ cɛ tun tɛna feere ma 1800 o a da yɛrɛ yɛrɛ min a tun b'a feere o ma o de la n'o ye 2000 ye donc e bɛna fɔ ko waritigi ta tɛ n'est-ce pas ni waritigi ta tɛ e fana ni cɛ ka 2000 kun tɛ cɛ tun bɛna jumɛn feere ma 1800 ɲininkali de don quoi i n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn o ye tiɲɛ ye mais a m'i tɛmɛtɔ to dɔrɔn ka sin ka 200 in bɔ ka d'i ma dɛ non a ye 200 in d'i ma de suite a m'a d'i ma yɛrɛ a ye 200 in ben yɛrɛ suite à une opération est ce que a bɛ kan ka faamu a y'a kɛ sira dɔ de kan sira in ye jumɛn ye i taara ni dɔ de ka 2000 ye kana ɲinɛ o de kɔ parce que n'i y'a mɛn ko dɔ bɛnna ka bɔ a la o b'a yira dɔ de bɛ yen kunba de bɛ yen prix ye 2000 ye o dɔlen don mais e kama 200 bɔla a la kana ɲina kana sin ka 200 in kana girin k'o k'i ta ye quoi comme si cɛ y'a bɛn e de ta don cɛ y'a bɛn e de ta don mais a m'a d'i ma ten dɛ ni exemple n'a sɔrɔla k'i tɛmɛtɔ dɔrɔn i dɔnbaa ye nin y'i wele dɔnbaa kelen ko cɛ na yan dɛ hɔn 200 filɛ nin ye o minɛ a bɛ fɛn dɔ sɔrɔ o ye e de ta ye o sɔsɔli t'o la ça c'est pas suite à une opération o y'a yɛrɛ ka volonté ye k'a d'i ma mais nin t'i volonté ye nin ye a yɛrɛ b'a dɔn 1800 na ale bɛ dɔ sɔrɔ n'a kun tɛ fɛ ka kɛ o kɛcogoya la a bɛ se k'a fɔ d'accord fɛn in a bɛ bɛn 2000 ma i n'a fɔ cɛ ye 2000 d'i ma ka na cogo min donc fɛn filɛ mais sanni kɔfɛ feere kɔfɛ a banna pepewu n yɛrɛ de ye 200 in bɔ n yɛrɛ kun k'o d'i ma hɔn o minɛ o ni dɔ in fana tɛ kelen dɛ n'est-ce pas a yɛrɛ ye 200 bɔ a kun k'o d'i ma hɔn nin minɛ mais a ye sanni kɛ 2000 parce que 2000 ye fɛn ye a bɛ kan ka faamu mais ani i nana jɔ a ko e kama comme e de nana o kɔrɔ b'a yira client b'aw ni ɲɔgɔn cɛ soit tɔw ta la ale bɛ se ka 400 tɔnɔ sɔrɔ peut-être a bɛ fɛn feere 2000 ale bɛ 400 tɔnɔ sɔrɔ mais comme e de don a nana sisan 400 tɔnɔ in a y'o diminuer de mais c'est suite à une opération a bɛ ka kɛ wari de kan nin yɔrɔ in na yan ani a yɛrɛ ye intention ta ka wari bɔ ka d'i ma ka taa sɔrɔ foyi tɛ olu fana tɛ kelen n'a sɔrɔ e kun ma taa sanni kama e kun ma taa feere kama n'a ye wari bɔ k'a d'i ma o y'i ta de mais e t'ale wari kama fɛn min bɛ ka jate yan dɔrɔn o ye wari in de minɛ parce que kuma in bɛ kan ka bolo de kan ne y'a ko k'a ye nin bɛn ka bɔ yan a ye nin bɛn ka bɔ jɔn de ka wari la cɛ ka wari n'est-ce pas ni a kun tɛ fɛ k'a fila koroso ɲɔgɔn na a b'a to yen sanni feere ka ban ni sanni feere banna tuma min na donc a se ye min ye hali n'a ye 1000 d'i ma i la sisan o y'i ta ye ou bien i taatɔ hali n'a ye 2000 d'i ma o y'i ta ye mais a kana ɲagamu cɛ de ka wari la minɛ donc e bɛna mun kɛ e tɛ se ka wari minɛ k'a bila i kun 200 ye tu peux pas munna i tɛ se parce que wari in bɔla dɔ de ka wari la c'est trop compliqué mais c'est très simple a bɛ kɛnɛ kan quoi e b'a dɔn tigitigi n'e kun ma taa sanni kama cɛ ye 200 min ben ka bɔ ye o tun tɛna ben o n'est-ce pas donc depuis yen de i b'a dɔn ko ja 200 in sɔrɔla 2000 de kama
ni kɛmɛ fila in dun sɔrɔla 2000 kama e tɛna se ka sen da 2000 tigi kan ten o fana tɛ se ka kɛ o parce que a ka wari dɔ de la dɔ de bɔla la minɛ est ce que a bɛ kan ka faamu dɔ de bɔla la i ye tɔnɔ sɔrɔ ale ka wari sababuya la c'est comme jago de don sisan i ye tɔnɔ sɔrɔ a ka wari sababuya la n'i dun ye tɔnɔ sɔrɔ e dun ni cɛ ma bɛn a la fiyewu k'a fɔ a ni n taara sannikɛyɔrɔ la comme i ko 2000 don mais ni n yɛrɛ sera ka négocier ka bɛn da min ma ni n'a bɛnna o la e b'a dɔn 2000 don mais e ko a ni n sela ni cɛ sela ka discuter ni dɔ bɔla la don a bɛ se k'a fɔ a ni dɔ bɔla la i b'o ta hali n'i taara fɛn in tɛrɛmɛ k'a kɛ 1000 ni 1000 tɔ tora i bɛ se k'o ta parce que déjà i taatɔ y'a fɔ cɛ ma ni n taara sɔngɔ tɛrɛmɛ ni min bɛnna n bɛ se k'o ta a jɛna n'o ye i bɛ se k'o ta n'est-ce pas mais nin yɔrɔ in na an ma bɛn o kan c'est comme si 2000 filɛ taa fɛn san ka na n'a ye donc i taara se cɛ ko i ma a e kama n bɛ 200 bɔ a la e kama n bɛ 200 bɔ a la cɛ ka 2000 de 200 bɛ ka bɔ olu la n'est-ce pas pour que ɲagamu kana don a la pewu i bɛ 200 bɔ a la ale kama o man kan tɛ ka kɛ sannikɛyɔrɔ in na minɛ n'i bɛ fɛ k'a di a yɛrɛ yɛrɛ ma a b'a ka fɛɛrɛ kɛ k'a ban fɛn ye joli ye 2000 don hɔn fɛn minɛ hɔn wari minɛ n tagala n kɔnɔ tan comme sanni banna hɔn 200 in minɛ i k'o bila i kun est ce que ɲagamu b'o la ɲagamu t'o la n'est-ce pas ou bien i taatɔ ko cɛ ma ni n sela ka 200 tɛrɛmɛ ka bɔ a la ko ni n sela k'o tɛrɛmɛ ka bɔ a la i b'o ta est ce que kuma caman b'o la kuma caman tɛ o la mais dɔrɔn n nana e kama n ye 200 bɔ a la a kuma ka ca n'est-ce pas n'a dun kuma ka ca ni fɛn min kuma ka ca e tɛ se k'o wari minɛ k'o bila i kun ten i n'a fɔ kuma tɛ min na quoi donc a ɲɛ bɛ ɲini i bɛna min kɛ final c'est à dire pour terminer i bɛ taa i b'a fɔ a ye ladiriya de bɛ ɲini fɛ o yɔrɔ la yen parce que e tɛna se ka fɔ k'i sa e tɛna se ka taa fɔ ko fɛn kɔni sanna 2000 e bɛna na a bɛna i ɲininka i y'a sɔrɔ joli i bɛna mun fɔ 2000 ni ye 2000 bɔ silamɛya sariya b'i nɔ minɛ mun na parce que i ma can fɔ 2000 tɛ ni 2000 de kun don cɛ kun tɛ 200 segin ne y'a ye 200 segin 2000 tɛ n'est-ce pas donc a donna canal dɔ de kɔnɔ canal min taara k'i yɛrɛ bolo da parce que privé tabili a kɛla sisan commun de aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna obligé k'a fɔ cɛ ye ko a sɔrɔla 1800 ne e ko cɛ ma cɛ ye 2000 d'e ma k'e ka taa sanni kɛ e segila ka na can bɛna dɔn sisan e segila ka na k'a sɔrɔla joli k'a sɔrɔla 1800 hali ni e don cɛ taatɔ e ye 2000 de d'a ma mais a segila ka na fɔ e ye ko fɛn sɔrɔla 1800 e hakili bɛ mun de ye sisan e hakili bɛ mun ye e ka 200 tɔ e hakili b'o de ye ne hakili y'o ye sisan ni cɛ ko i ma i ka 200 tɛ yen bilen parce que a ko k'a y'a bɔ la ne de kama il a quelle preuve k'a y'a bɔ la ale de kama preuve bɛ min e ti n'o ye o e bɛ min ye dɔrɔn n ye 2000 de d'i ma donc a bɛ se ka kɛ dɔ bɔla fɛn ninnu prix la a sɔrɔla 1800 e bɛ min ye sur le champ o ye n ka 200 bɛ min exemple de don quoi n ka 200 bɛ min parce que e ko 1800 de don ne ye 2000 de d'i ma e tɛna se k'a fɔ cɛ ye k'a y'a d'i ma donc c'est compliqué donc fɛn min de don nin bɛna fɔ a bɛ don jago de kɔnɔ sisan soit a bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa fɛntigi fɛ yen i y'a feere joli i y'a feere joli 1800 ou bien n y'a feere 2000 n'est-ce pas donc a bɛ to aw de ni ɲɔgɔn cɛ sisan n'a sera o niveau la diinɛ bɛ min ɲini fɛ o ye o ye fɔ ka bɛn nin a bɛ se ka sigi sen kelen min kan est ce que a faamu donc n'a ɲɛ dɔnna k'a fɔ 200 de segila mais 200 in sɔrɔla e de sababuya la ni waritigi ko a tɛ jɛn a kɔ parce que a sɔrɔla ale de fana ka wari de kan donc mun de bɛ kɛ a bɛna laban tilali de la a bɛna ɲala n'i tɛ jɛn a kɔ donc comme a segila ne de kama o kɔrɔ ne nin yɔrɔ b'a la comme a fana segila e ka wari de kɔfɛ e fana nin yɔrɔ b'a la donc an b'a ci an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ 100 donc côté in si tɛ se ka bɛn o ma ni waritigi ko non n tɛ jɛn n'o ye o kɔrɔ waritigi jo t'a la parce que n'i y'a mɛn k'a fana segila nin fana sen b'a la e ka wari sen b'a la cogo min na dɔ in fana sen b'a la ten parce que a dɔ la n'i yɛrɛ kun taara a kun b'a feere ma 2000 sans doute est ce que a bɛ kan ka faamu donc a kana se fitinɛ ma a kana se kɛlɛ ma a bɛ cɛ ci de walima ni waritigi yɛrɛ ko d'accord n jɛn'a kɔ comme ne kun y'a ŋɛnɛ a ka san 2000 mais n'a sera ka 200 bɔ a la e kama donc e k'o ta mais n'i yɛrɛ y'a bila i yɛrɛ kunna ten dɔrɔn a bila i kunna i ye tɔnɔ bila i kunna i ta tɛ tɔnɔ min parce que a ma sɔrɔ simple a sɔrɔla ale de ka wari kɔfɛ est ce que a faamu donc je pense que a ko ɲɛ ka misɛn mais a bɛ faamu quoi hakili b'a tɔ dafa a y'a faamu wa hakili b'a tɔ dafa sɔrɔ n'i y'i yɛrɛ ka 2000 bila i kunna ka taa sanni kɛ ni 200 segila i y'a dɔn kuma caman t'o kɔnɔna kuma caman t'o la n'i y'i yɛrɛ ka 2000 bila i kunna ka taa sanni kɛ ni 200 bɔla la kuma caman t'o la o i taara se dɔrɔn
cɛ k'i ma e de nana awɔ ne de nana donc fɛn bɛ ka feere 2000 sa mais n bɛna 200 bɔ i ta la 1800 mais i yɛrɛ ka wari de y'a bɛɛ ye dɛ est ce que kuma caman yɛrɛ b'o la kuma caman t'o la i b'i ka 200 minɛ i b'a bila i kun o b'a yira aw bɛɛ la yan kuma caman tɛ min na ani kuma caman bɛ min na olu kiiti tɛ se ka kɛ kelen ye quoi a y'a faamu wa i ka 2000 de don i kun bolo fɛn bɛna san 2000 cɛ k'i ma comme e de don n ye 200 bɔ a la 200 o ye e de ta ye o i ni maa si jɛn tɛ o ye n'est-ce pas nka i ye cɛ ka wari minɛ ka bila i kun i taara se ko e kama n ye 200 bɔ a la e kama 200 bɔla la cɛ fana ka 2000 fana kama 200 fana bɔla la dɛ n'ale ka 2000 tɛ 200 tɛ fɛn in sɔrɔ dɛ a bɛ faamu voilà donc o y'o ye a kuma ka ca mais n'a kuma ka ca solution de bɛ ɲini a la pour que fitina kana wuli n'est-ce pas d'accord on continue n'a bɔra an bɛna exemple laban min di ani nin ɲininkali bɛ se ka tali kɛ fɛn laban min kan o ye mɔgɔw ka wari bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di maa min ma exemple foroba waritigi est ce que a faamu ou bien ka wari d'i ma nin baara qualité in kɛ n'a ye a kiiti ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que munna wari mana d'i ma kun min kama n t'a dɔn c'est à dire que a waritigiw kiiti a kuma ka ca lahara quoi c'est à dire que dɔnniba de b'u da la min y'a ta kɛ ka ɲɛ o min m'a ta kɛ ka ɲɛ o bɛɛ kɔni k'a dɔn donni de b'i da la ni wari dilen ma ni condition dɔ ye parce que ni wari fara farala ɲɔgɔn kan ka d'i ma jama ka wari k'a donni wo in fɛ ni faratila dama hali dɔrɔmɛ kelen ka o wo jɛ k'i y'a ŋanamu ou bien i y'a don sira kan sira min ni min fɔla i ye tɛ kelen ye mais i bɛ farati silamɛya sariya b'i minɛ dɔrɔn a b'i tigɛ tigɛ de ça c'est clair parce que o ye suɲɛ de c'est du vol évident est ce que y'a faamu donc o bɛ ko min na hali ni jama ka wari tɛ a ka k'aw mɔgɔ 2 dɔrɔn ka wari a ye wari fara fara ɲɔgɔn kan aw bɛ 200 ko k'a don wo dɔ la e y'a kun bugulen to dɔrɔn ka o 400 in ta dɔrɔn k'o don i ɲɛna wo dɔ la k'o ŋanamu a bɛ n'a fɔ i y'a suɲɛ de n'est-ce pas donc i y'a suɲɛ i y'a janfa n'i ma jija silamɛya sariya k'i tigɛ ta i tigɛ bɛ da k'a tigɛ de o ye suɲɛni de o ye kuranɛ ye a sura 5 aya 38 est ce que a bɛ kan ka faamu donc nin yɔrɔ in na i n'a dɔn ko ja ko nɔgɔn de tɛ minɛ ko nɔgɔn tɛ o de la a bɛ wajibiya i kan i kɛra diinɛ ɲɛmaa ye o ou bien i kɛra yɔrɔ dɔ trésorier ye o ou bien i kɛra jama ka wari labaarabaga ye cogoya dɔ la o ni wari farala ɲɔgɔn kan k'a d'i ma ni kan min ye a ka ca la minnu b'a d'i ma a ka ca la olu tɛ a gérer cogo dɔn o kɔni y'i bila ye ten a dɔw la contrôleur b'a dɔw la mais hali o tɛ solution ye parce que a dɔw la min bɛ wari gérer n'a ni contrôleur bɛnna la cogoya dɔ la o bɛ se ka a yɛlɛma cogoya dɔ la yen n'est-ce pas soit contrôleur b'i la ou bien contrôleur t'i la wa n'a kɛra ko contrôleur b'i la k'aw bɛ ka ɲɔgɔn vérifier n'aw fana y'a ŋanamu k'a don cogoya wɛrɛ la silamɛya la a bɛ jate suɲɛni de fɛ ça c'est clair parce que a dila min kama a n'a kɛla min ye olu tɛ kelen ye o bɛ n'a fɔ détournement de a y'a faamu soit contrôler baga t'i la o bɛ se ka tali kɛ diinɛ ɲɛmaa kan walima o bɛ se ka tali kɛ jɛkulu dɔ ɲɛmaa kan n'est-ce pas wari farala ɲɔgɔn kan ko k'a don n'o wo in na e yɛrɛ y'a fara ɲɔgɔn kan au lieu i k'a don o wo la i y'a bayɛlɛma k'a don o wɛrɛ la d'accord n'a bayɛlɛmana ka don o wo wɛrɛ la kɔni na i k'i sigi n'a ye soit a juru sara diɲɛ na yan n'o y'a tigi bolo tigɛlen parce que o ye suɲɛni de c'est du vol est ce que y'a faamu soit lahara don ni tigɛ ma se ka tigɛ diɲɛ na n bɛ kan ka silamɛya sariya ta de fɔ o ye n m'a fɔ comment on appelle droit sira kan miliyɔn fara faralen ɲɔgɔn kan ou bien jama ka miliyari fara faralen ɲɔgɔn kan k'o détourner k'o kɛ ka ci wɛrɛw kɛ n kan t'olu si ma parce que ne da tɛ don olu ɲɔgɔnnaw na quoi très difficile n kan bɛ min ma dɔrɔn diinɛ sira kan n'a kosinama in kɛla diinɛ ko ka min k'a la mais article 100 code pénal code de procédure pénale ne ka teli o ma a y'a faamu ala ye min fɔ o ye n'a tigi minɛna dɔrɔn a bolo ka tigɛ n'i ye jama ka wari suɲɛ ou bien wari tala ka d'i ma k'i k'a don wo dɔ la i y'i ban k'a ŋanamu k'a don o wɛrɛ la donc direct silamɛya sira kan i bolo bɛ tigɛ de ça c'est clair a y'a faamu n'o kɛla a tɔgɔ de jama ɲɛmaa kelen na ou bien wari gérebaa kelen na tɔw ɲɛna a bɛ leçon di tɔw ma mais ni kelen y'a ŋanamu miliyɔn jojoli miliyari jojoli ko article 100 code pénal donc n'o donna kaso la san 5 san 20 o bɛ bɔ tɔw bɛ n'a ye effectivement ja n'i y'a suɲɛ n'i y'a dun i bɛ don kaso la ni wagati dɔ sera i bɛ bɔ et après donc o tɛ silamɛya ta ye dɛ silamɛya ta la n'a tigi minɛna a bolo bɛ tigɛ de
n'a ye o bolokunkurunin lajɛ fo ka taa sa hali ni jama ka dɔrɔmɛ 2 dilan ma ko k'a don sukaro la a t'a don kɔgɔ la. Est-ce que y'a faamu? Donc la même chose diinɛ ta ye min ye nin y'o ye. Donc a wari bɛ kalifa minnu na aw ka dɔn doni de b'aw da la an bɛɛ sen b'a la doni de b'an bɛɛ da la ani fɛn fɛn b'i yɛrɛya wo kɔnɔ. Donc n'i t'a dɔn i k'a dɔn donc ni fana y'a dɔn i kan ka kɛ kɛcogo min na i b'o fana dɔn. A bɛ faamu wa? D'accord. Donc ale ka ɲininkali o de wolola nin bɛɛ la. O la ɲininkali dɔ bɛ se ka surunya mais a jaabi bɛ janya. Donc wagati n'a cogo kama n b'a essayer ka jɔ yan, n'est-ce pas? Donc nin jɔla yan an b'a essayer ka groupe fana dayɛlɛ. Ni groupe dayɛlɛla ça va permettre ni mɔgɔ minnu bɛ yen ni minnu ye yɔrɔ dɔ mais n'u ma se ka yɔrɔ dɔ faamu ou bien ni yɔrɔ min bonyana u hakili kan donc o bɛ se ka ɲininkali kɛ n'aw kan ka bilasira cogo min na o bɛ ɲɛf'u ye. A bɛ faamu wa? A balimakɛ don Ustaz Berete Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53 a bɛ faamu. Wasalamu alaikum warahmatullah.